Hi, ako day si Aldrin, 37 years old, ug naay partner ug anak. Katong wala pa ko ka RW, daghan og gabothered sa kung una-huna, like sayang nga nawala ko kahuman og eskwela, sayang nga nawa ko ka abroad. Tungod sa akong mga problema, nitisting kog sulod sa bisyo. Natuon na ako kini makapalipay sa ako. Hantod sa gikaon ako sa bisyo og nag-struggle na jud ko og undang. Sa una, dako kayong mali kay nagpadayon gihapon ko og struggle. Wa gihapon ko'y tinuod na kalipay kay o ga-overthink gihapon ko sa life nako na failure. Unya naabot ang akong partner sa akong kinabuhi pero naa gihapon ang struggle nako kay sige ra mig-away. Naabot pa sa time na makaistorya na kog dili mao sa iya o makaguba na ko gamit namo. So ko usahay makabisyo gihapon ko, struggle jud kaayo. Pero naabot na jud ang time na nangayo na jud ko og pangutana unsa jud purpose nako kay libog jud kaayo kung unsa akong buhaton na mawala tanang negative nako na pagunahuna unya naabot akong anak sa among kinabuhi lipay mi pero naagi hapon problema sa amo kay naagi hapon among mga batasan na sige rag away masuko siya masuko pug ko naluoy ko nagtanaw sa akong anak mao to nangutana na jud ko og nagdahom ko na naay makatubag sa akong pangutana. Unya gitubag jud ni Lord akong pagampo pinaagi kay Davy. Iya ra kong gipa-coffee ug iya kong gi-invite mag Sunday service. Sa akong pag Sunday service naa jud kalayan na akong nabatian, gaan akong paminaw na makita ang mga tao na nagsadya sa pagdayeg sa Ginoo. Og nana ko'y nasabtan gamay hantod sa naka-RW ko ug didto nako mas nasabtan ang tanan sakripisyo sa atong Ginoo. Ang topic yun na nakapa-impact sa akong life is katong gi-crucify ang Ginoo para mabayaran atong sala. Digto ko naka-feel na mali kaya ako mga nabuhat na sala. Grabe jud ang gugma og sakripisyo sa Ginoo sa tuwa para lang ta maluwas. Og sa topic sa magpartner, naa jud ay mga rules og naa jud mga obligasyon matag isa sa ato. Mao nalipay ko og naghinaot ko na ma-apply namo ni sa akong partner. Plano na ko karon na makasal ug ma-bless mi ni Lord among relasyon as mag-asawa ug maka-attend jud og RW para same na mi makabalo sa gugma sa Ginoo para sa amo para maisa ang amo paglantaw sa kinabuhi. Ug sa akong anak para magdako siya na naay Ginoo na nagaguide sa iya. Kamo na wala pa ka RW, i-invite ta mo na mag-RW. Kay didto ninyo masabtan ang importansya sa presensya sa Ginoo sa tua. Kung unsa jud ta niya kagugma, katulang ug dalaygon ang Dios.